Assam nena kan ramri boruak chung chang thua kan border il kha boruak kha atang aten si tem khan kha chen kha kan oma khamien ye wang khan Home Ministry abi takin Mizoram boruak kha engtin nge niang tin kan rilruwa po an rilruwa po Assam nen kar boruak kha a om du na ti chuan kan jin ma khan lo jin dong tai na minister hian a budu tin kan office lama tangin an zu khila amaro chu ani lam hian thatan lo chua ve la sakho maya kan rin pialamin in mu thuai an lo duwa jana jandar kodar somvela e kan secretary te an ron phona naktu kaidar nia Home Minister in appointment at pay local rose ananti maya jan mo kop maya in mu thuai kha alo du e kha alo nia ti chuan kan suka in position Home Minister nena anarin bu masa khan hey Assam Chief Minister lo jin thabe turing ka soma Ichuan tangdel di Assam Chief Minister imantane ilkom kan tuma kan tha nila Assam Chief Minister chu nila tho chan sana alo thengaron man mo tu su kong rei do ne katia ani he kaman masa alum chang te chu na kar ne nila tho chan sana khan kalo theng sang he tia chu ta po chuan chung chung kan jin chu in tingengel ngo ti lampangin kan jugom lawa chidangin ka zukal ve thunga Assam House Satram Khan ani le Mizoram Chief Minister le Assam Chief Minister anin kom don chuan khoya nge muniang protocol a chun Mizoram Chief Minister hi senior ania kuma po CM ni na po Assam CM yen ron panang nge mundang hindu an ron tia kom ta Assam CM tene boruak train kan nui hop ko katikan kan inkar boruak tin om mia lovin in kom kan sota Assam House ti chuan tu zir top zana tlaya ti zo kina thome daranga borvela Union Home Minister Amit Shah ne Assam Chief Minister ne kan pathumin kanin ko lea notice boruak tlang pui te Myanmar tangara thuam le Adam doi local kan har satlam nate in Bangladesh na matanga Rohingya eta mi tam tak mai lo tlam chung te Pakistan ISI and lo lang ni smat tak kan yesin ama chu Chief Information Commissioner om to mo te ni om to nom te political lute tu hem te atum le ani na dike iso hi kat yang tokin ronti kan tumang atia khang chu kano ho na changin he jil to in rin chol ni ania tho chan working day in chan don chau alania chu wangin khang kha Prime Minister office chang point pel takin atheyang chin anron kalpuya anron titura kan ngaya kan lo me ani tin atang pui thuin Prime Minister hi don tum chu ni tanga kan moi abo ro pon lom zualin ka sia mi malin kanin nel boka nang le ke chu Chief Minister trong to senior ber pani kan ni mo le nang jong le Chief Minister to lova ke chu kala ni ta ngara a senior dun kan ni mo le kum sam ni ti ra trong rom ti cho ba chen kan dia bo rom nom takin kan hun kan pange Prime Minister e kha kan soi duwa kan mi mukte kan soi thuak ani ya Union Finance Minister kha kan muboka ani kwen thatakin min lo dong songa eta voi khat kha video conference kan le ya kan video conference kan notice Chief Minister ho min nei pui khan ya notice Chief Minister khan an thu soi tur kha pui na pali panga ti mai polo som chung ani an ron tlar ha yek sa ron chek chura hun kan mangrei minute som li panga te chen chuan an mangani ke kha chu Nirmalji pakhat chia ka soidon
chu bambuling ro chia kan soya nge katia kha soya ngai thla renga khamia khan kai concentrate ta tun tung kan zu kal le po finance secretary kuda kim ka dai in lo soi dom ni atia finance secretary state amite alo ko khoma north east an mo usual khang kha alo mu pui poka an in mu ma kha meeting ma chia khan finance secretary po khonge ka vatlo te ani min hi apoi mo perang katia kan vatlo ani po khan alo saya chief minister kan finance minister video conference ikoma itu soi ka chief minister dang thu soi ka chu kangai tla pelo sei nang ka chu sentence pakhat makaka mai lo re kalom lu to ka tia alo nu pui bo ga bol kan siam chua chi kan da kan thiar an phun khang le pui ting khang zong ka heng zong hi kan ro tia ni Mizoram achong kan ti thei chin kan ti mai ro chu na sa large scale iturin road construction te le tiu dang akror te na ngai wangin kan kin lo mani ani na ta ka chuan ki da kian baby hi no te hi kha woni to pian na ma mo to aron a hring chuak tu nu in la ron siam lo ka tin ani nu wa ma mo ani chu kan bambuling ro ta hian Union of India budget a hian head of account in la nei lo road transport in Kenya di chen ni lo antia rural development in ni lo antia ta nge ni to na ra ombok si lo ba chu van in ti tur chu nu nau te tha ko mi hring tur khan nu head of account in sia manga ni ka tia eng poni she kan lo thei to pin kan lo ti nge tia finance secretary ka poi mo ber maya ani kai ka chuanin tun kan chu mi kanin bu po chuan tu ye me thala kan pek song te ka alo ina a staff ho point kan finance secretary mi ti kai khoi de mai nia nang ang tinui na sanam lo re na dia alo ve poka te kin tu ne na kan project kan you totally convince me etieni min convince tak zet ni dia eng poni se atu ka kan finance secretary dang te ne na ani vu khom na alo so ya po khan Mizoram khan ta hian cher chuak so tu kan dia bangin DPR in la ron siam man in la ron siam thei repeat lo wa ron siam ro kan ti lo wa tu na chuan 100 crore vel in DPR detail project report ron siam phot ula ron the tharo u antia each one 100 crore DPR siam phot ila kan dia naktu ka kan bamboo development board thu khomila khoina area nge kan tranang tia kha inen photang kan dia thakhat chungin zo tur kan dia kan jin chu sanga hemi rama yen game som ta game nga tia kan identify 100 crore kha han siam phot kan duwa chuti lain rural development lampo khan atira kan ti game zanga min siam sakula ti du thu kan an samna concept kan siam crore zakwale somrup le panga kha ron thelu ve pot ulan tia kha poka kan an thelu ta mara chu kha chu kima athua ni deu wangin 100 crore khata om deu masotura kan ulu kujuala chu ani finance ministry nena finance minister nena kan soyania ani point itopin ma kan lo la dom dia atia kan peka minister apoi mo pathum jing miania tin apoi mo pakhat le chuan Hardip Singh Puria kha UDN PM minister kha kan chu mu lea khamia khan semi kan ngai poi mo dildang tam tak kan chok chom amar chu tu na ta na kan ngai poi mo sual pathum vai ba ko kumia flyover le bong ko na kan flyover le santanga kan bus terminal khiti pathum mana khan tha kan ti khopa hetian akhola kha alien ber chu hetian tiet vel hian yanga ma kazu mo chu asam ne na kan inkar po ruwa home ministry ne na kan inkar po ruwa government of India central ne na
kan in kar bo ruak zong zong hi ha dam tha em vek maya tun chum chu in chief minister local bo ruak in office danga po athom lo riaten athom an lo riat china dam tha an tia afak po an fak tam ve khop mai chu an tia achan chu le lama asam nen kan in kar bo ruak kha in kana mi nga ma za thina khati halo omani wangkan trang chuk anga langa kha tuna chuan yana su dai feka kan bo ruak Assam Chief Minister te Home Secretary te Home Minister te po an hada ema hei along om nania tin notice bo ruak le Myanmar bo ruak hemia hian Prime Minister te kan zupin thatokhat viavin kan thria chuwangin ma kan lak na tura po an viau zel ti kha kan soidu atlang puyani ole indu Lampui na tuwai kabuk tu ni se. Tin ka jo yang lo pakam tu ka jo na ma tu. CS tum chang bi la khan CSC tha ani do ne. Lo na kan nei me lova ya tha kan tia amar chu chung yin per maya state tin na ti ka hemi thu chun prime minister po ko hila kan ron tiang ati mai ka chu ni ka mo Chu ti ni son tha tum na tha do ti na ni. Prime Minister kacan kan ron tiang chu tingi maya Kan tiang ti kan misal kan orang kan ni tingin. chu ka hilfika siap pun kan pe apa ei tuna min pe maula tuna kan nei chun te poi kan additional CS te poi revak lovan pension nga secret ke dar kan nei lo chuan mizo tlangwal chief secretary kling pha hi kan nei claim to lu ko kan boidon secret ke dar min pe fa tangai di nor nang kan kamang nge ven DPL lo siam ru an ti ta kha pa kha ding he mi kan tum ram mi ro ram mi puina kan lo puina turin vei be se za ka to ken vei be se exam ve ne kan ma mo in han chu dan kha chu le thang zel tu ra dia vai bel che za kha abul chan nan pilot project angin ron ti ula kan ron ne na kha ta chang khan a than zel na tur chu kan ti don nian tia kan technical advisor puso ma yen ulu takin a project a siama KM khat PMGS oi kong aya te lek tian practical te tur GC in a siama za long chi kha chu ka reta lova tin kan hisapa a chuata concrete pa turin kan ti chu ti chuan an rap takan chu ta na KM khata hian nuai jale somkwa nuai jani kror ne thinglo te lek khatia kana chu kha khata chang kan endinan saitul khoin hemi hian KM so keni chu pam puling ro ta chu lo ho po kha an mani po kan hila ami nga pam puling ro kan ti maya agriculture te horticulture te thil dang forest mi jong ina ro ta chu kan man thei tu nia ani na ta ka chu economic ro ta ni ma zo kan ya kan tia amaro chu economic ro tan ti hian amin kan wa chun state ti hian ke ni po kan tu ven tianga a in chu na kang ra an boyang ding an lawa mi sak ve thei lo min kan sa pambuling ro kan tia midang inan ti ve mang zila kha arem changa Mizoram ina bul kan chan te nang kan tia ni Ani le kaputin bakat so kan ai road base ka paso kan le lam chi ason returning hon oma. Mani de wa tang khan in sak na kan dong don ang tia. Ani sing san sak ho ma fai ran sing le ta. Ningan tia. Ni chin khani bang soi so ka kha. Ani so ri kum song thum ka ta tang ve la ni ho lo ho. Chi le kei ma nin kan state budget atan financial year masazo khan crore nga kanda return de rehabilitation and resettlement mara chu kan covid awang khan man mia lovin kan kalsana tun financial year ni kat ni nia crore nga kan da lea chu rehabilitation le kan resettlement in nei lo chia va le zul tak tak an tam box sia chu wangin kha ta kha
cái này là cần tí thì chỉ là gì ít bền của cần tiền Mizoram Sarkar ho ta disaster management ho kha file from ti tuan dia remove ro kan dia heta budget kan da sa kha tu na chuan kanan pe phot do na ni ka kro nga te kha da sa kro si puri ne da ka so ka chu tang ko kan lo mu da ni a kong ko kun sa elevated dot thai chena ani ka smart city sum kha a tu da na zira ban thai ang deu kha na so ya ka smart city sum kha kong so ma tan man kan ani do ne smart city atan hian wata de ro kan ne ya amara zu kan ngai poi mo masha bir jinga kha englo wa kha chu kan la tel ngam lo a chan chu amma na to wa ai zo ko pui kong dung chu chuan ni ven vai va kon flyover te bong kon flyover te sang tlang te in so ta Assam Rifle and chuan lamdeng center tiang chi te apoi mo zol ka kanan ti phota adot le lo oma khan smart puri po khan smart city changin kuatai nei lom eta in nangmani elevated road tu re chu train tiang angin tiang an mai lom atia amar chu chen kha thi chuan khamia khan claim kanin du thodik takin external aided project Asian Development Bank, World Bank, etc. Vela trong te hian di ni la thalom di an tia tun ma kam kan dil ngam vak lova tun ma ti la tun nai ban deu lek khan a chan chu